Nakabiro ka ni mapiltikwa. Talaga nga, ito umap-aputikwa. Umap-aputi mushroom. Ni Allah, sayang. Oh. Isnante area, kabilang to at sign na. Oh, ni, nagat-adot, nagpaan pa ni, oh. Adot na tayo, kita ni, eh. Ni, dida, oh. Naipay mapel, pura. Ito iti, manama tatangal. Thank you. Oh, nag-enjoy na ni, ang ganda dyan. Oh, ni, mapel, nagitadan. Manama ni mapel tata. Lagi ito yung oong walang. Oh, giant panel. Kano da ito'y? Giant panel. Yung Pilipinas kat giant nga kuwat. Giant body. Oh. Nani. Apo. Gayon. Kakatag pabangir kaya pangkonsurutan. Ado pa kat no apay dayto kat kaslamot nagtatalintin ti dalanda ingana jay. Dir-diretso mot nan mapil inganas din. Inganas din ni oh. Pakas jay kasla nalilinya. See it's one line. All the way there. It's just like it's like a very kuwapagnaan. Apo, dito yung kung kunada nga manama. Chamba. Dito chamba. Lucky day. Because the fairy one that I wanted to pick, it's all gone. They dried up. I found this. Ne, nabiro ka dito ni Mapel. Found this. Ne. Tanga kartonan apo ni. Sinagorder apo ni kayon. Tanda sini, mana na si. Nairas na. Nay. Mas bilan tapay nga tadi. Oh, dida sini. Ano da? Natay dan samot ka. Ano da? Ni natay dida duman. Ala, nag-giant na yun. Look at this. Oh my dear. This is really giant. Ay, adagas na ikwa niya din. May tay lang ni Didia. Wala lataman. Kalmasa. Ni duidan. Gana pa isday. Ala kagpido ka. Ako ka, videoan ka. Apo, ni, oh. Dahil timan ko, ada itok-tok na. Napunon ni. Ada na ganyan, ni, ano, dapat gayang pumang na tayo damutan. Oh, tini, oh. Natima ko na ito, apo. Ay, iso, nayo na nalatag, baba mapel. Baka dati po na mo.